अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। मौजूदा हुकूमत के जाने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और उन्होंने जाते जाते एक नई मोटरवे का संगे बुनियाद पे रख दिया है, जो है लाहौर पत्तोकी उकाड़ा साहिवाल पाकपतन भावलनगर मोटरवे। खरबों रुपए के मंसूबे के लिए हुकूमत ने बजट में तो सिर्फ 21 करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन आवाम को एक उम्मीद दिला दी है और वोटों का भी उनसे मुतालबा कर दिया है। इस खबर को डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे ये कितने अरब रुपए का मंसूबा है जिसके लिए सिर्फ 21 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी कैंपस का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है, जो है किंग अब्दुल्ला कैंपस ऑफ आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी। ये सऊदी अरब की ग्रांट से तामीर किया गया है। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं कसूर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक नई मोटरवे का संगे बुनियाद रखा, जो कि लाहौर से शुरू होगी, पत्तोकी उकाड़ा साहिवाल तक जाएगी। लाहौर से साहिवाल तक ये 6 लेन्स की मोटरवे होगी और फिर जब ये उकाड़ा और साहिवाल के दरमियान से निकल के लिंक के जरिए ये जाएगी भावलनगर, तो 4 लेन पर मुश्तमिल होगी। आप इसका नक्शा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मौजूदा जो मुल्तान रोड है, लाहौर की N5 जो रोड जा रही है टुवर्ड्स मुल्तान, उसके पैरेलल लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएं तो तामीर की जाएगी। पहले प्लान ये था परवेज इलाई के दौर में कि इस मोटरवे ने बनना था लाहौर से कसूर और कसूर से आगे पाकपतन और फिर उसके बाद भावलनगर, भावलनगर से आगे चिश्तियाँ, हासलपुर, भावलपुर और इसने आगे जाके M5 मोटरवे को अटैच करना था, जो कि मुल्तान सखर मोटरवे है। लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें सियासत की बुनियाद पर ज़्यादा होती हैं, ज़रूरियात की बुनियाद पर कम। हमारी वो पट्टी जो दरिया सतलुज के उस पार बसती है और बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के साथ रहती है, वो अभी भी अच्छी सफरी सहूलियात से महरूम है। कैसी बात है, कसूर शहर के लिए इस मोटरवे का कोई काम खास नहीं है, लेकिन कसूर में इसका इफ्तिताह किया जा रहा है क्योंकि कसूर में वो अहम नून लीग की MP हैं मलक अहमद अली, जिन्होंने नून लीग को बाजवा साहब से डील लेकर दी। उनको अप्लाइज करने के लिए इस मोटरवे का संगे बुनियाद रखा गया है। 250 किलोमीटर की इस तवील मोटरवे के लिए फंड सिर्फ 21 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि इसके ऊपर लागत ही तकरीबन 250 अरब रुपए आनी है। अब पाकिस्तान में औसतन मोटरवे का 1 किलोमीटर 1 अरब रुपए बनता है। पिछले साल सक्कर हैदराबाद मोटरवे का जो टेंडर हुआ, जिसके ऊपर हुकूमत और पार्टीज मुत्तफिक हुई, 306 किलोमीटर की मोटरवे पर 307 अरब रुपए की लागत आनी थी। अब तो रेट बढ़ गया है और मुझे खदशा है कि जब इस मोटरवे पे बाकायदा काम का आगाज होगा तो ये रेट बढ़कर 300 अरब रुपए से जायद ना हो जाए। क्यों? हमारे यहाँ सरकारी सिस्टम में और ठेकेदाराना निज़ाम में करप्शन इस कदर ज्यादा है कि प्रोडक्ट्स की कीमत आधी होती है और आधा कमीशन और रिश्वतों की मद में चला जाता है। अब मौजूदा हुकूमत ने इस बजट के अंदर सिर्फ इस मोटरवे के लिए 21 करोड़ रुपए रखे हैं, 250 अरब रुपए की मोटरवे के लिए, और 21 करोड़ रुपए भी सिर्फ सर्वे के लिए रखे हैं कि सर्वे किया जाएगा कि इस मोटरवे ने कहां कहां से गुजरना है, दरमियान में कौन से देहात आएंगे, कौन से नदी नाले आएंगे, कहां पुल बनना है, कहां पर डाइवर्जन देनी है। और अगली निगरान हुकूमत जो आ रही है 3-4 दिन बाद, उसके पास तो मैंडेट ही नहीं होगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। फिर अगले साल जब इलेक्शंस होंगे नई मर्दमशुमारी के बाद, तो न जाने तब तक क्या मामलात होंगे। लेकिन हमारे भोले भाले कसूर के भाइयों को, पत्तोकी के भाइयों को, काड़ा, साहिवाल, पाकपतन और भावलनगर तक के भाइयों को ये एक लॉलीपॉप जरूर दे दिया गया है कि आपके लिए मोटरवे का आगाज किया गया। सिर्फ एक तख्ती लगाने के लिए शहबाज शरीफ वहां गए। अगर जो वाकई प्रोजेक्ट बन सकता और बन रहा होता तो इसके लिए बजट के अंदर पैसे मुख्तस किए जाते, वो नहीं किए गए और मुझे खदशा है कि शायद अगले साल भी ना किए जा सके, जो मुल्क के माशी हालात हैं। याद रहे, बजट में पैसे ना होने की वजह से ही सक्कर हैदराबाद मोटरवे 4-5 साल से ताखीर का शिकार है और बिलाखिर बड़ी मुश्किल से प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर इंडल्ज करके वो मोटरवे शुरू की जा रही है। हालांकि वो सबसे अहम पैच है क्योंकि उसी की वजह से कराची से पेशावर तक तमाम अहम और मेजर ट्रैफिक मोटरवे के जरिए कनेक्ट होगी, जबकि ये रूट जो है बेचारा
اس پہ تو کوئی بہت زیادہ خاص ٹریفک بھی نہیں ہے اور اس کی اکنامیکل ویلیو بھی وہ نہیں ہے جو کہ اس سکر حیدرآباد موٹر وے کے پیچ کی ہے، لیکن لوگوں سے امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ وہ اس بنیاد پر اگلے الیکشنز میں نون لیگ کو ووٹ ضرور دیں۔ اس کے علاوہ 2 انٹرچینجز کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور دونوں ہیں لاہور عبدالحکیم موٹر وے کے اوپر M3 کے اوپر، ایک تو ہے بچے کی کے اندر رائے منصب علی خان انٹرچینج، یہ 1.5 ارب روپے کی لاگت سے بنے گی۔ یاد رکھیے گا انٹرچینج وہ جہاں سے آپ موٹر وے کے ذریعے اترتے ہیں، ایک ڈی شیپ کا ایک سرکل ہوتا ہے، اس کو بنانے میں 1.5 ارب روپیہ لگ رہا ہے پاکستان میں۔ کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ اتنی لاگت آتی ہوگی؟ کم از کم میرا تو نہیں مانتا۔ اگر ان منصوبوں پر کسی ایماندار افسر کو بٹھایا جائے، یقین کیجئے اتنا سا کام جو 1.5 کلومیٹر کا ایک سرکل بننا ہوتا ہے شاید 50 کروڑ روپے سے بھی کم میں ہو جائے، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے کھانچے ضرور ختم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور انٹرچینج اسی موٹر وے کے اوپر تارے گڑھ انٹرچینج واربٹن کے لوگوں میں بھی اس کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف، وہ ہے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے کنگ عبداللہ کیمپس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ یہ $90 ملین کی لاگت سے بنا ہے، یعنی پاکستان روپوں میں تقریباً 10 ارب روپے کی لاگت سے بن کر کمپلیٹ ہوا ہے۔ 3,65,000 مربع میٹر کے اوپر یہ پھیلا ہوا خوبصورت کیمپس ہے، جس میں 15 مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آپریشنل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاسٹلس ہیں، لائبریری ہے، مسجد ہے، آڈیٹوریم ہے، ایڈمن بلاک ہے، تمام سہولیتیں دی گئی ہیں۔ 10,000 طلباء اس کیمپس سے ڈائریکٹلی تعلیم حاصل کر سکیں گے، یعنی کہ آن کیمپس ڈی ایس اسکالر ہوں گے۔ اب سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ پاکستان میں بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ 2005 میں آنے والے زلزلے کے بعد کنسیو کیا گیا۔ وجہ یہ تھی اس وقت کا جو آزاد کشمیر یونیورسٹی کا کیمپس تھا وہ گر گیا، اس میں 30-35 بچوں کی شہادتیں ہوئی طلباء کی، پھر کچھ 4 سے 5 اساتذہ شہید ہوئے۔ اس وقت اس کے لیے فنڈز کا اعلان کیا گیا، لیکن ہماری سست روی، ہماری بیوروکریسی، ہمارے سیاستدانوں کی سست روی کی وجہ سے یہ منصوبہ 18 سال بعد مکمل ہوا، جبکہ یہ 2 سال کا منصوبہ تھا۔ اگر بات کریں 1976 سے لے کے اب تک سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ پاکستان میں 16 منصوبوں کے لیے $1 ارب 10 کروڑ کے سافٹ لون انتہائی کم شرح اور لمبے ٹینیور کے لیے دے چکا ہے۔ اور 2005 کے جو زلزلے کے بعد مختلف فنڈ تھے وہ $500 ملین کے تھے۔ 23 منصوبے تھے جن کے لیے گرانٹس دی گئیں، جن میں سے ایک یہ منصوبہ بھی تھا آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کا۔ اس کے لیے جو گرانٹ دی گئی ہے یہ ہم نے نہ واپس کرنی ہے، یہ ہمیں گفٹ ہے سعودی یونیورسٹی کی طرف سے۔ تو اگر ہماری حکومتیں اپنی نیت ٹھیک کر لیں، اپنے سرکاری اداروں کا نظام ٹھیک کر لیں، تو یقین کیجئے ہمارے پاس عرب ممالک سے اتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے کہ ہمارے بہت سارے بڑے منصوبے اس سافٹ لون کے ذریعے، اس گرانٹ کے ذریعے مکمل ہو جائیں۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں پیسے دینے کے بعد بھول جاؤ، یا اس پیسے کا آڈٹ صحیح نہیں ہوگا، اس پیسے کی یوٹیلائزیشن ٹھیک نہیں ہوگی، تو جہاں انہوں نے ہمیں 10 روپے دینے ہوتے ہیں وہ ہمیں 2-3 روپے میں ٹرکا دیتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہماری حکومتیں اب وقتی فائدے سے باہر نکلیں، ملک کا فائدہ کریں، بیوروکریسی کو تیز کریں، انسینٹیوائز کریں، ٹائٹن کریں، تاکہ اس ملک کے رکے ہوئے نظام کو چلایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔